নমস্কার সবাইকে। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আর যদি জীবনে কিছু কিছু সংকট এসে থাকে, তো চলুন একসাথে আমরা বজরংবলীর এই শক্তিশালী মন্ত্রটা পাঠ করি। 108 বার কিন্তু পাঠ করতে হবে। আর যদি না পারেন তাহলে ভিডিওটি পুরোটা শুনবেন আর রোজ দিন শুনবেন, তো অবশ্যই কিন্তু হাতে নাতে ফল পাবেন। এটা আমার মনের বিশ্বাস। তো জয় বজরংবলী বলে আমি মন্ত্রটা শুরু করছি। আপনারাও আমার সাথে উচ্চারণ করুন। ওম নমো হনুমতে ভয়ভঞ্জনায় সুখম কুরু ফট স্বাহা। 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 ওম নমো হনুমতে ভয়ভঞ্জনায় সুখম কুরু ফট স্বাহা।
भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते 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 भयभञ्जनाय सुखं
सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय 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 सुखं कुरु फट् स्वाहा।
भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय 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 सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय
फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु 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 फट् स्वाहा। ॐ
नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं